ሰላም Rise Addis Podcast ቤተሰቦች Hiwote Desalegn እባላለሁ I'm your host ዛሬ እንግዲህ Fanuel Yilma ይባላል Sinq የሚባል ኤርቴክ ካምፓኒ መስራችና ጀነራል ማኔጀር ሲሆን ከሱ ጋር በሚኖረኝ ቆይታ ስለ learning experience design እናወራለን ምን አይነት ፕሮሰሶች አሉ ምን አይነት ቻሌንጆች እንዳሉትም እነሱ ነገሮች ከሱ ጋር ከቨር እናደርጋለን ለራይዝ አዲስ ፖድካስት አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ፔጃችንን ዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፎሎ አድርጉን አዳዲስ አፕዴቶች ፖስት እናደርጋለን ስለዚህ ከኛ ጋር እንድትቆዩ እጋብዛችኋለሁ Fanuel Yilma እንኳን ወደ ራይዝ አዲስ ፖድካስት በደህና መጣ እስቲ በመጀመር ራስን አስተዋውቅልን Okay, thank you for having me. Fanuel Yilma እባላለሁ I'm the co-founder of Sinq and learning experience design company. Maybe ብዙ ሰው ላይ ያውቀው ስለሚችል learning experience design የሚለውን It's more of creating modules like different companies so መማር በሚችለው sense instead of passively ከሚማሩት why not make them participate in the learning የሚለውን so that's basically what the company does in our whole entire focus. Okay. ስለዚህ Sinqን ከመጀመር በፊት እስቲ የነበረን background አብራራለን My background is a lot different ነበሩ most of it. የተማርኩት electromechanical ነው one of it and the other one is management እና around third year አካባቢ ላይ I started a production company ጀመረን እና ማታና ላይ ነበር እንደውም እና ሁሌ ነበር ምናቀርበው እና it ran for about a year it was fun entertaining and everything እና even መንገድ ላይ ራሱ መቅረጽን more comfortable የሆነ ይዛኔ ነበር sadly that failed ከዛ በኋላ ደግሞ finance start digital marketing በሚለው for about a year እሱ ነበር ስሰራ የነበረው እሱም ራሱ it wasn't የሆነ ከቪዥኔ ጋር አላይን አላረጋለም so unfortunately ክላይንቶቻችንን ለሌላ ሰው hand off አረገንና we stopped that እዛ before Sinq mural መስራት ጀመርኩ which is ስዕል በጣም ነው የምወደው so different restaurants ጋር ፓርትነር እያደረግን I started doing that Unfortunately, but it became more of a work than a passion. I started to frustrating you. Yeah. So in order not to do that, soon I got because long story short, I know the Sinq ጀመርኩ ማለት Okay. እና so Sinqን ስትጀምረው ምን inspire አድርጎ ነው? It's actually one of my friends. There is this LXD training ተብሎ የሚሰጥ ነበር. A while back on, I think about a year ago. And now my friend first course ነበር ወሰደው he liked the whole methodology of the training and now he recommended me ለምን ትሬኒንጉን አትወስድ that's when I was doing digital marketing ከዛ the first exam I remember in order to enroll you had to take an exam the SOSAT exam which is I'm already exhausted ከዩኒቨርሲቲ ስወጣ ስለፈታ ከዛ ግን ልክ ስንደርስ the exam was very entertaining It was more of build an app that can potentially help someone. What do you think about this? አይነት ነገር it's more of እንድታስብ ያደርግሻል rather than አስታውሰሽ ከመጻፍ ብቻ and I loved that. Based on that, I took the whole training. Now, it showed me a different perspective of how learning should be. Now, actual ችግሩ ትምህርቱ ሳይሆን is how you learn የሚለው ነው. And my co-founderዎችም እዛው ነበር different course አንተዋወቅም ነበር. Okay. ከዛ in addition to that storytelling ለምን አንወስድም በሚለው another training ስንወስድ የዛኔ ከኮፋውንደሮቹ ጋር ተዋወቅ for the first time ከዛ filter out አርገን ወደ 5 ቀረን እና we saw the value that learning experience had in our life እና why not impart that ለሌላም ሰው ለካምፓኒዎች ለፕሮቫይድ አናደርገው because we waste our like 20 አመታችን ምናምን ትምህርት ላይ ግን ምንሰራው ሌላ ነገር Imagine wasting that amount of time. So you should be productive በሚለው we focused on we should create better learning. Even ማሻሻል ሳይሆን it should be different. ከዛ based on that sense Sinqን ጀመር. Okay. Yeah. Okay, በጣም unique approach ነው ማለት የተለየ አይነት approach ነው ለተማሪዎች ስለ like ለሚማረው ሰው ማቅረብ የፈለጋችሁት. Definitely. Okay. So on like hey the learning experience እናንተ ያሰባችሁት መንገድ በስንቅ በሚያቀርበው ሰርቪስ መንገድ like ምን ይመስላል እሱ approach Okay
For me personally, it started from high school እያለሁ ፋሲካ የሚባል አስተማሪ ነበር. He was my physics teacher. And every time እሱ ሲያስተምር, it was, how would I say it? Like engaging and entertaining ነበር rather than another physics class. እና በሱ ነበር መጀመሪያ ኖቲስ ያደረኩት how you deliver matters more than what you deliver. ከዛ ዩኒቨርሲቲም ስንገባ same thing. አንድ ማስተር አስተማሪ ነበር. በፕሮጀክተር ነበር ማትስ የሚያስተምር, which is insane to የሚጻፍ ካልኩሌት የሚደረግ ነገር you can't learn it on a projector. እና እነሱን ባየው ቁጥር it's more about how you teach የሚለው more ውስጥ እየገባ ሄደ. ከዛም ዩቲዩብ አይቼ ግራፊክ ዲዛይን ሰማር same thing. እና how you approach learning matters ወደም ገባ. እና አሁን ከቲሞቼም ጋር ይሄንን ስንጀምረው based on one project ነበር. It was for development agents ማለት there are farmers ትንሽ ዲጂታል ሊትረሲ እና ኤጁኬሽን ላይ ሎወር ከሆኑ እነሱ ናቸው ትሬን የሚያደርጓቸው. አዲስ ቴክኖሎጂ ሲመጣ the development agents train the farmers implement ያደርጉታል. the problem የነበረው development agentዎቹ ራሱ መማር አይፈልጉትም ነገር is bulky boring እና it's just ጽሁፍ እና why not change that in a more engaging way? ከዛ አስተማሪሽ more ተምሮ ከሆነ አንቺ ስታስተምሪ it becomes more engaging እና more implementable, more food, more people could eat. ከዛ that was the intention behind it, making it more engaging and more relatable. እና Duolingo does it best. የሆነ more engaging. Every time if you use Duolingo የሆነ እየጮህችብኝ ነው ዛሬ ሳልማር ነው እያልሽ ነው ትንሽ ፕሬሸር ያደርጋል እንጂ ፕላትፎርሙን ሳልጠቀም አይደለም ታስቢ. አሁን what did they do best is ከትምህርቱ ዓለም አውጥተውሽ they put you in the small world that there is an annoying small owl እና እሷን ትንሽ ቡሊም ያደርጋል. she looks nice but she's not nice. እና they do it best. Now why not bring that energy and methodology corporate world ላይ workforce employment ላይ እና በሱ ኤሰንስ ነበር የጀመረው. okay and actually like now ብዙ የተለያዩ ፕሮጀክት ላይ ሰርቻለሁና every time የሚነሳው complaints any kind of project ሲሰሩ is to the end user, which is usually the farmers or in the rural community ላይ የሚኖሩ ሰዎች like እንትኑ information ወይ the learning እነሱ ጋር በቂ በሆነ ደረጃ like አይደርስም የሚለው ነገር ነውና this is actually a very good way to solve it. Of course. At the core of it, human-centered design, which is you should put the human first or your end user first, then work backwards. Not ካለሽ product or ካለሽ service ጀምረሽ ሳይሆን ወደ end user ምትሄጁ ከend user ተነስተሽ ነው. That's when you know how they will take it. በቃ የሚፈልጉትን core problemም solve የምታረዩ እነሱን ስታውቂያቸው ነው እንጂ ፕሮዳክቴሽን ወስደሽ በግድ ውሰድ. That's many people's approach. It doesn't work. Usually fail ያደርጋል. Because people question why it failed. And that's why. You're not targeting your main users. Yes. Yeah. Okay. ስለዚህ አሁን እንዴት ነው የነበረ የኢንጂኒሪንግ background? How did it help you design your Sinq learning experience? So for a while around third year COVID time like truck assembly ላይ ሰራ ነበር, which was like a fun project to do. And not basically a bunch of pieces of metal ይመጣል ከዛ እነሱን ገጣጥምሽ like a Lego, to be honest. ከዛ you get to drive that Lego. እና that concept በጣም ደስ ይላል. It's like how the simplest things could be an impactful thing ሚሉ እና I translated that into this. Every time you want to teach someone የሆነ ነገር to the simplest form መቀነሳል. That's how people could understand even better. እንጂ you shouldn't assume they know it. Maybe if they do, soon beforehand research ማድረግ አለብሽ. ግን how could they simplify their problem or their objective? ከዛ how could they understand it የሚለውን in a small chunks of ጉርሻ ማለት ትችላለሽ. ትንሽ አድርጎ more መሆን የሚችለው በዛ ነው. So the engineering background, I would say how to make big complex የሆኑ ነገሮችን from smaller things. I think that would be the essence of it. Yeah, because እንትን አንድ አባባል አለ like አንድ ነገር
በደንብ እንደገባህና like ሌላ ሰው ማስተማር የምትችል የምታውቀው ለሶስት ዓመት ልጅ ማስረዳት ትችል ነው ይባላል አይደል? So yeah, when you break down አድርገው simplify ስታደርገው like you know step A, step B, step C, and then like you get to the whole entire process. Exactly. Yeah. That's one thing we had difficulty with even the learning experience design ስለማይታወቅ we were confused on how to tell people ምን እንደሆነ ራሱ እና አሁን ያልሽው ይሄ either your grandma or a little kid እንደምታስረጂው አድርገሽ ማስረዳት ከቻልሽ then you get your audience easily. And that's an important thing to remember. እና እንትን ነው ያው ቀደም እንዳልከው ብዙ ሰው you know ወደ corporate ዓለም ስንሄድ ደግሞ ያው graduate ሆነንም ቢሆን ወይ already ስራ ዓለም ተቀላቅለንም ቢሆን basically like we have vague ideas of what needs to be done or what we need to do. እና እዛ ወደዛ ስንመጣ like gamification on learning experience storytelling gamified learning experience እንዴት ነው like ወደ corporate ወደ ስራ ዓለም ስንመጣ ያው ብዙ ሰው የሚያውቀውን ነገር ያውቃል ግን የማያውቀውን ነገር ያውቀዋል. But how to go from that to okay like ይሄን የሚጎለኝን part አሟላለሁ ለሚለው እሱን አሁን ትሬኒንግ በምትሰጡበት ጊዜ እና ዩኒክ ለእናንተ ዩኒክ የሆኑትን approaches like the storytelling, the gamification እሱን በእንደዛ መንገድ ትሬኒንጉን አቅርባችሁ ለተለያዩ ካምፓኒዎች ኢንስቲትዩሽንስ ስታቀርቡ እንዴት ነው የሰው ሪያክሽን እንዴት ነው የሰው አቀባበል? Okay, so our core belief is so tamro siwata they're not equipped the real world to be honest. And usually after months of being in the job ስራሽ መጣቂ rather than አውቀሽው ሳገቢ በፊት ነው. That's where many companies በጣም የሚለፉበት ብዙ ታይማቸውን ዌስት የሚያደርጉበት is onboarding the people. እና አሁን ይሄ gamification and storytelling human centered design everything focus የሚያደርገው አሁን gamification specifically is more አንቺን immerse ለማድረግ ነው to make you interact with the content እና ስትማሪው instead of just video ማየት ወይ ማንበብ ሲሆን usually passive ነሽ ተቀምጠሽ ተማሪ ግን gamification elements ስትጠቀሚ you are more part of the learning ትሆኛለሽ to the simplest sense. እና if you are part of something you feel like you belong እና ወደ ስራሽም translate ለማድረግ is much easier. The storytelling perspective ደግሞ that's I think is obvious ከድሮ ጀምሮ በስቶሪ ነው ያደገው. Even since we were kids our families teachers በስቶሪ ነበር ሲያስተምሩ ነበር. እና that's because ራሳችንን ስቶሪስ ማግኘት እንችላለን or we can resonate with stories. እና ሁለቱን አንድ ላይ combine አድርገሽ into courses ስታስገቢው a more relevant and practical courses develop ማድረግ ትችላለሽ where the employees or the staff ሲማሩት አንድ ቦርድ ሆነ አይማሩትም because most of the times corporate trainings are very boring honestly speaking and እሱም boredom ከቀነሹ more engagement ይኖራል more on the jobም ኢፌክቱን ታይዋለሽ. even አሁን many L&D department ያላቸው L&D ማለት learning and development department ያላቸው about 91% of them agree that continuous training is important. The irony is 36% ሆነው effectively deliver ማድረግ የሚችሉት. Okay. So the rest even though they believe it's important ማድረግ ይከብዳቸዋል because they don't know how to. እኛም I'm sure you have done it on DIY video ታይና YouTube or TikTok ላይ I can do this thing. When you started you wasted 3 days a lot of money ከዛ እቺ ነገር ነው የሰራሽ. Yeah. And sometimes how you do it is much harder to think about. ለዛ ነው percentageውን lower ነው ወደ 36 ይወረደ ግን if you can deliver that amount of training that the employees could use the company itself return በደንብ ማየት ይችላል. It's immense. Okay. Yeah. Okay. እና እነዚህ አሁን እናንተ በምትሰጣቸው ትሬኒንጎች መሀል like ምን ላይ ነው ፎከስ የምታደርጉት? ለምሳሌ like if you can give me a few examples. Okay. So usually ስንጀምር ከክላይንቶቻችን ነው የምንጀምረው. Many of the courses we have developed in the agriculture sector focus ያደርጉት
also in other sections like human centered design the training የሰጠንበት አለ in others አሁን ለምሳሌ አንዱ ላይ ቅድም ያልኩሽ የዴቨሎፕመንት ኤጀንቶች አሁን ይሄ basically farmers ውሃና አፈራቸውን እንደ ኮንሰርቭ ማድረግ ይችላሉ because it's a lot of resource ተጠርጎ የሚሄድበት ዝናምና እና in a simple way how could they maintain their farmland እና በዛም እንዴት more ብር ማግኘት ይችላሉ የሚለው አሁን fun thing about that እሱን ስራ ልንሰራው ስንል one of the major issues ያወቅነው ቅድም እንዳልኩሽ ከዩዘርሽ መነሳት አለብሽ which is development ኤጀንቶች one of their major issues የነበረው enough income የላቸውም so they are not motivated enough farmersን ለማሰልጠን so through the course we had to think about and እንዴት deliver ማድረግ ይችላሉ ኮርሱን ሁለት how can they gain more money out of it so ኮርሱን ዴቨሎፕ ስናደርገው እነሱም ራሳቸው ባላቸው ትንሽ ኤሪያ ላይ ኢምፕሊመንት አድርገው to grow anything they want it could be vegetables or other things ከዛ እነሱም እንዴት ኤክስትራ ማኒ ጌን ማድረግ ይችላሉ የሚለው in another one beekeeping ይሄ ንብ እርባታ የሚባል እንዴት ይሄ ጭራሽ ስለንብ ማያክሰው እንዴት from knowing ንቦችን up until ፕሮዳክቱን አሽጎ እስከመሸጥ ድረስ እንዴት እሱም ማወቅ ይችላሉ የሚለው the whole thing build ያደረግንበት process አለ እሱ እንደው ኢንስፓየር ያደረገን ሰይፉ ሾው ነበር እና we were thinking why not make it into a talk show እና ኦዲየንሶቹም ኖሮ ፊልድ ላይ ሄደው እየተቀረጹ everything about it a talk show reflect እንዲያደርግ አድርገን ነበር ይሰራል so when you see it it's more about seeing the talk show rather than ኮርሱን ከመማር so that's basically how we decide client ኒዱን ይነግረናል ከዛ ኒድ አሴስመንት ከሰራን በኋላ their end users ምንድነው የሚፈልጉት ካወቅን በኋላ then we build the product ወይ the course ማለት okay እንደዛም ማለት ግድ ነው ግድ ክላይንቱ ከሰራው ኮንቴንት ከመነሳት እዛ መሬት ላይ ካለው ኒድ ተነስቶ ለርኒንጉን ማዘጋጀት ያዋጣል definitely yeah ስለዚህ ስትጀምሩ ያው obviously እንደዚህ learning platform learning content መስራት በጣም ብዙ ሪሶርስ የሚጠይቅ ስራ ነው እና ላይክ ስትጀምሩ ወይስ ካሁን ድረስ ላይክ ምን አይነት እንቅፋቶች አጋጥሟቸዋል I would say አንደኛው ዲጂታል ሊትረሲ ነው to be honest እንደሚታሰበው is not እዚህ አዲስ አበባ ስንሆን maybe we might not recognize how much digital literacy ዝቅ ያለ እንደሆነ ግን ትንሽ እየራቅሽ ስትሄድ digital literacy በጣም እየወረደ ነው የሚለው and especially e-learning content መሰሪ ሆነሽ digital literacy is a must so እሱን ለማጣጣም መሞከር is a bit hard especially infrastructure በሌለበት ቦታ wi-fi or even ስልክ ራሱ ተጠቅማላቸው ቦታዎች ላይ ማለት ነው so infrastructure would be the hardest thing to be honest ሁለተኛ አንዳንድ subject matter experts ራሱ updated የሆነ ነገር አይነግሩሽ which is for example ስለ ጸጉር አሰራር ከሆነ የምታስተምሪው subject matter experts wrong የሆነ ነገር ይነግሩሻል or አንደኛው subject matter expert ከሌላኛው የተለያየ ነገር ይነግሩሻል so ሁለቱን ይሄ communication ፕሮብሌማቸውን ሶልቭ ማድረግ አንዳንዴ is a bit hard so ሁለቱን I would say is the biggest ሶስተኛው ደግሞ sometimes ክላይንቶች የሚፈልጉትን ያውቃሉ ግን how የሚፈልጉት ጋር እንዴት እንደሚደረስ they want to shape it so you have to manage their expectations እነሱ ABC ወደ D ሊድ ያደርጋል ብለው ካሰቡ it might be 1 2 3 ወደ D ሊድ ያደርግ ይችላል so እነሱን ሳታናድጃቸው ወይ ፕሮፌሽናል ሆነሽ steering them in the right direction is a bit hard because they don't know the process of it or misinformed ሊሆን ይችላል so you have to be patient enough to educate your clients on ኦብጀክቲቭን ሂት ለማድረግ መሄድ ያለብሽን ፕሮሰስ በስርዓቱ ክሊርሊ ከሁሉም ስቴክሆልደሮች ጋር መግባባት አለብሽ so those two infrastructure and communication I would say is the biggest challenges yeah definitely because ደግሞ at the core ሰው ማስተማር ከፈለክ ደግሞ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ካልተሟሉ then you're just አየር ላይ ነው ያወራህ ያለው yeah
So on like rural communities ላይ ላሉ ሰዎች learning training ስትሰጡ ማለት ነው how do you manage these infrastructure ሞግደሉን ዋይፋይ ለመኖሩን ወይ ኮምፒውተር ላብ ለመኖሩን እሱ እንዴት ነው የምታልፉት? So when we target ዩዘራችን ታርጌት ስናደርግ usually ካላቸው ሪሶርስ ነው የምንነሳው። አሁን አንዳንድ ሎኬሽን ላይ ይሄ ጠቅጠቅ ስልክ ከሆነ ያላቸው you can deliver e-learning በሱ so you either have to use USSD or SMS based technology or manually paper based products መሆን ይጠበቅበታል. So you have to partner up with companies እሱን deliver ማድረግ የሚችሉት አሁን USSD እና SMS ለፔፐር ፕሮዳክቶቹ ደግሞ እዛ ትሬን የሚያደርጓቸውን ሰዎች እነሱን ኢኩዊፕ አድርጎ even paper ራሱ it has to be engaging somehow because another PDF እንዲሆንም አንፈልግም እንሰጣቸው. So even trainer ራሱ how can you make it more engaging ለፋርመሮቹ አሁን ለምሳሌ ከሆነ እንዴት easier መሆን አለበት የሚለውን እዛው ዶክመንት ላይ አንድ ላይ ማድረግ አለብሽ. So they can role play it or act out some scenarios or even some of the paper products in the gamified elements on ካርታ ሊሆን ይችላል or something ልታርግላቸው ትችላለሽ or ገበጣ ሴንስ አርገሽ ልትጠቀም ትችላለሽ. ከዛ ደግሞ አንዳንድ ቦታ if they do have ስማርትፎኖች ግን ኔትወርክ ሆነ ይሻቸው then your thinking would be offline የሆኑ ቱሎችን መጠቀም ይችላል. So some of our products offline በሆኑ ቱሎች ዴሊቨር ያደርግናቸዋል. So once you upload it on their phone they can interact with it without internet which is amazing. ከዛ እንደዛ becomes easier ከዛ በኋላ to be honest. Then when it becomes harder it's more fun because you have to simplify it even more. እኛንም more challenge ያደርገናል. ግን anything is possible if you can dumb it down on complexity and breakdown correction you can deliver what you want in a different way. It's very possible. Okay. በጣም አሪፍ። እሺ ስለዚህ አሁን እስካሁን ድረስ ስንቅ ምን ያህል ሰው ትሬን አድርጓል? መቼ ነው ስንቅን የመሰረታችሁት? So አመት ከግማሽ አካባቢ ያልፈናል ስንቅ ከተመሰረተ። Okay. እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ምን ያህል ሰው ጋር ተደራሽ ናችሁ? So currently focus የምናደርገው B2B ላይ ስለሆነ more than 10 institutions ጋር ሰርተናል. ፕራይቬትም ሶሻል ኢንተርፕራይዞችም ጋር. Now through them more than 70,000 people ጋር reach ማድረግ ችለናል. Okay. Not different audiences but the numbers እኛ ፎከሳችን ኢንስቲትዩሽንስ ጋር ስለሆነ ወደ 10 plus አብረን ሰርተናል. Okay. You're amazing partners. Okay, በጣም ደስ ይላል. Yeah. እና አሁን እንትኑን learning content-ን ስታዘጋጁ ማለት ነው ከቲማችሁ ላይ ኤክስፐርቶች አሉ ወይስ ከክላይንቱ ሳይድ ያሉትን ኤክስፐርቶች ኮንሰልት አድርጋችሁ ነው እንትኑን ኮንተንቱን የምታዘጋጁት? Okay. So our whole team is our experts in learning experience design. From gamification, storytelling, visualization, narration, everything. ግን ከክላይንቱ ሳይድ ዋን ኤክስፔክት የምናደርገው which is subject matter expert. አሁን ምሳሌ ከባንኮች ጋር ስንሰራ ባንክ ስፔሲፊክ የሆነ ኖሌጅ የለንም. ሶ ከነሱ ባንኪንግ ሴክተር ላይ ኤክስፐርት የሆነ ሰው ከኛ ጋር ፓርትነር አድርጎ ይሰራል. we call them subject matter experts. For that niche course እነሱን ነው ኮንሰልት የምናደርገው. Okay. If our clients don't have those እኛም ከአውትሳይደር መቅጠር እንችላለን. Okay. ግን ከነሱ ውጭ we do everything in house. Okay. Except subject matter experts because different courses ነው ያሉት. You can't put everyone retainer ላይ. So based on the need arrive ሲያደርግ either ከክላይንቱ ሳይድ ወይም እኛ ፕሮቫይድ እናደርጋለን እነሱ subject matter experts ማለት. But the rest everything is done በእኛው ቲም. able methodology የሚባል አለ እኛ የምንጠቀመው which is adaptive behavioral learning engine. Basically for example if you are my client from our initial conversation in need assessment ከምንሰራው ጀምሮ up until testing and delivery like everything it's a 9-step process. እሱ ውስጥ አስገብተን every course በሱ ውስጥ ነው flow የሚያደርገው. There is no exceptions to anything. መሀል ላይ when you design it might be different but the process still becomes the same. So your output or your product የሆነ something
ታንጀብል የሆነ እንዲሆን that's important. Now we do everything in house. Okay. I must imagine through process ረጅም ይመስለኛል because learning content ማዘጋጀት because እሱንም at some point in my career እሱን ሰርቼ ነበር like 6 ወር ምናምን ነገርና it was very time consuming እና እናንተ እንዴት ነው የምታደርጉት ማለት የቲማችሁ ሳይዝ ምን ያህል ቢሆን ነው that you're able to produce the content like efficiently? So far 4 permanent የሆኑ አሉ part time ደግሞ 3 አሉ. Also there are other companies that we partner up with ትላልቅ ፕሮጀክቶች ሲሆኑ ከነሱ ጋር ፓርትነር አድርገን we do the same project ለዲፍረንት ካምፓኒዎቹ አንድ ላይ ማለት ነው. ግን one thing the most important process ሲኖርሽ usually everything is faster. አንዳንዴ ፕሮሰስ አለመኖሩ ነው ትንሽ ዲፊካልት የሚያደርገው. people don't know ከዚህ ቀጥሎ ምን ይመጣል የሚለው እና አሁን ያልኩሽ ሜቶዶሎጂ እሱን ነው የሚያደርገው. what comes after what do you do የሚለውን specifically ስለሚያውቅ it becomes much faster. sometimes more time consuming እንዲያደርግ የሚያደርገው ከክላይንት ሳይድ ሪስፖንስ መጠበቅ is sometimes time consuming. other priorities feedback ነው ሲያስፈልጋችሁ ለምሳሌ exactly የሆነ እነሱም ቢዚ ስለሆኑ understandably እነሱ መጠበቅ ያሉብን ጊዜያቶች አሉ. so እነሱ ሪስፖንስ እስኪሰጡ ስንጠብቅ ትንሽ ታይም ይወስድብናል. in order እሱን ኢሊቬት ለማድረግ እኛም beforehand onboarding session ላይ የነሱ commitment is important for faster delivery የሚለውን አድሬስ እናደርጋለን. so they know what to expect. usually በዛ ሴንስ እነሱም some contact person በቃ ፕሮቫይድ ያደርጉልን so it becomes much faster. እና እንዳልኩሽ if you have a working system it becomes much easier. እና more ኮርሶችንም ቢውልድ ለማድረግ ይቀለናል. ሌሎችን ቲሞችን ቦርድ ስናደርግ they know what process to follow ስለዛ it becomes easier. okay if process ሳይኖር ሲቀር ነው usually ነገሮች የሚጓተቱት. okay so for ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው on average ምን ያህል ጊዜ ይፈጅባችኋል አንድ ፕሮጀክት ለመጨረስ? on for an average course and good interactivity limit ካረግንበት around 1 month is enough. okay client to response rate ጥሩ ከሆነ okay እና subject matter expert ጥሩ ከሆነ 1 month is sufficient for us to cause animationዎችንም create ለማድረግ engagement contentዎችንም ለመጠቀም storytellingንም ለመስራት 1 month is much more than enough. okay okay በጣም ጥሩ completion timeአችሁ ጥሩ በጣም አሪፍ ነው. yeah over time የመጣ it used to take us 6 months እንዳልሽው ከዛ 3 ያለ becomes easier. okay ጥሩ ነው ማለት like it gives you the chance to work with more clients ደግሞ በአመት ውስጥ yeah okay so ከዚህ በፊት እንትን ኤሌክስ ላይ ተሳትፋችኋልና እዛ ፕሮግራም ጆይን ስታደርጉ ምንድነው like ያ ፕሮግራም እንዴት አገዛችሁ like የስንቅን አካሄድ ለማሻሻል ወይ ደግሞ ጋፖቹን ያላችሁን ጋፕ አይደንቲፋይ ለማድረግና እዛ ላይ እንድትሰሩና እንድትበረቱ ለማድረግ ያደርጋችሁ? so ALX there are 2 benefits we got. the most part internal ብዬ ነው የማስበው which is አንድ ካምፓኒ ወይ ድርጅት ለመሆን ምን ማድረግ አለባቸው? sometimes people focus on የሚሰሩት ፕሮዳክት ላይ ብቻና by the time ብሩ ሲያልቅ ፌል ታደርጋለሽ. ብዙ ካምፓኒዎችም ፌል የሚያደርጉት ካሽ ፍሎ አለመኖሩ so just quality product መስራት ብቻ ሳይሆን የመኒ ቫልዩንም በስርዓቱ ሪኮግናይዝ እንድናደርግ even የመኒ ብቻ ሳይሆን መኒ ኬስሽ ውስጥ ወይ ባንክ አካውንት ሲኖር ያለውን ኢምፓክት በጣም ያሳያል. also ይሄ ከዲፓርትመንቶች ክሬት ከማድረግ አንፃር ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት admin operations እነሱ why they are there የሚለውን በስርዓቱ ነው ያሳያል. እና rigorous የሆነ ኮርስ ነበር ወሰነው I think it was around 3 ወር plus የወሰነው ነበር እና አንዳንዴ ያላሰብንባቸውንም like really ይሄን ማሰብ አለብን የሚለው ከከስተመር ሃንድሊንግ አንፃር everything በጣም ኢንተርናል ፕሮሰሳችንን እና ስትራክቸራችን በስርዓቱ ነው ያስተካከላል. ከኤክስተርናል ደግሞ of course ALX is a big institution visibility ላይ በጣም ኢምፓክት ነበር. even one of my team members ዲና ትባላለች Mauritius ሄዳ ራሱ she got the opportunity ስለ Sinq
በስርዓቱ ለማስረዳት learning experience design ምንድነው የሚለውን ለማስረዳት እና that exposure ራሱ is immense help to us እና I think people underestimate the amount of exposure ምን ያህል ጥቅም እንዳለው እና እሱን is ትልቅ እና one person I need to mention Ebenezer he is a great help every time የሆነ ነገር ስንፈልግ we can ask him busy ከሆነ እንጨቀጭቀውና ከዛ available ይሆናል ግን he is always open to it እና one thing I love about him he sugar coat አያረግም ሲናገር to the point ይነግርሻል ማስተካከል ያለብሽን የሌለብሽን ይሄ የምታረጊው ነገር ትክክል አይደል እና እንደዛ አይነት ይሄ ታምም same thing እንደዚህ አይነት ሰዎችን available መሆናቸው the same mistake over and over እንዳታረጊ ያረጋሻል ያስባል እና one thing mentor ማግኘት በጣም undervalue የተደረገ ነገር እኛ ሀገር mentorship okay እና having those people available to us ትልቅ difference ይላል okay so Ebenezer mentor ያረጋችሁ ነበር yes አሁንም still available whenever we need he is there to support us እና ሌሎችንም ሰዎች ብንፈልግ if we request እና in the ecosystem ከሆነ በኤሌክስ ውስጥ ወደ ኋላ support ለማድረግ እና that those two things internal እና ይሄ በmentorship side ያለው those were to immense help to us በጣም ደስ ይላል because at the end of the day like አንድ ቤት ውስጥ ያለው ነገር ካልተስተካከለ ያው ወደ ውጭ ከውጭም ሲታይ ጥሩ አይመስልም yeah right so አሁን just generally speaking ማለት ነው learning experience design ላይ ስናወራ is it ምን አይነት ስኪል ነው የሚፈልገው like learning experience designer ከመሆን በጣም ብዙ ስኪል ነው የሚፈልገው honestly speaking it's not እንዳልኩሽ ቅድም ሰው የሚማርበት የተለያየ መንገድ ስለሆነ to fit that need you might need a bit of everything ግን the most important one sound ቅድም ያልኩሽ human centered design is the most important skill how end user እንዴት empathize አድርጌ መረዳት ይችላል የሚለው is big skill ሁለተኛው ይሄ how can I gamify something እኛም ራሱ initially ስለ gamification የነበረን አስተሳሰብና after knowing what gamification is very different so አንድ ነገር gamify አድርገው ስንል ምንድነው የሚለውን we need to understand that because just ይሄ badge or score ምናምን ብቻ አድርገን gamify አድርገው ልንል እንችላለን ግን it's just a coding ወይ መሸፋፈኛ ነው እንጂ that's not really the essence of gamification so you need to have the skill of how to gamify something ሶስተኛው ቅድም እንዳልኩሽ how to break up complex contentዎችን into smaller things እና እነሱን ራሱን ከኢንድ ዩዘርሽ ጋር በአናሎጂ እንዴት ማስረዳት ይችላሉ ማለት ነው so simplification እና analogy creation is important በእኛ process storytelling is another one how can I make it in a way በስቶሪ መልክ the same course address ማድረግ ይችላል so it's more of an engaging and entertaining thing rather than ማድረግ አለብኝ ብሎ የሚያደርጉት ነገር እንዳይሆን ማለት ነው so these are some of them እና ሌላም ከግራፊክ ዲዛይን ለቲዩቲ አኒሜሽን ክሪኤሽን ቪዲዮ ፕሮዳክሽን እያልን ብዙ ልንሄድ እንችላለን ናሬሽን እያልን ግን the most important ones እነዚህ ናቸው to make you a good learning experience designer ብዬ አስባለሁ okay ስለዚህ አሁን like ወደ አሁን recently hot ወደ ሆነው topics እንመጣ AI እና in the future ስራ ላይ የሚያመጣው impact ማለት ነው so learning experience design ላይ ስላለ ማለት ነው ወደፊት on new fresh graduates ምን አይነት ስኪሎች ላይ ማተኮር አለባቸው ማለት like competitive ለመሆን አሁን honestly speaking with AI I can't speak for it because በጣም ከመቀየሩ የተነሳ every time ይሄን ነገር ተማሪው ለማለት ይቀርባል more of how to use AI more understand ብታረዩ is important usually ሁሉም AIዎች there is a framework know your objective when using the AI ከዛ the content you give it or the context you give it to the AI that's important እንደዚህ አይነት ስቴፖች አሉ on how to use it even prompt አጻጻፍሽ
how to more የተሻለ output እንዲሰጥሽ እንዴት ነው መጻፍ ያለብሽ so more of how to use AI እንጂ sometimes people think building an AI is also important ግን especially አሁን በwestern world ባሉ አሁን Claude ChatGPT Gemini ባሉበት ጊዜ creating your own AI is very difficult especially በሌለሽ ዳታ ማለት so how to use the available ones effectively መማር is I think a great help ለሁሉም ማለት ግን timeless ይሆናሉ ብዬ ማስባቸው two skills the first one problem solving skill whatever ወደ futureም የሆነ አዲስ ቴክኖሎጂ ቢመጣ or different issues if you know how to problem solve and break down a particular problem you can win at anything because core ችግሩን መረዳት ስለምትችይ ማለት that's the first one I would say the second one over time የተማርኩት the ability to sell something is important because አሁን አንድ ብንቸገረው ነገር we can't sell our product ወይ ያለን ሰርቪስ ወይ ራሳችንን መሸጥ በጣም ይከብደናል especially because ያው አስተዳደግም ልትዩ ይችላልሽ it's more reserved ሆነን ነው ያለው now we don't know how to sell ourselves now እና usually sales ሲባል ሰው የሚያስበው is የሆነ ቃልኝ አንቺ ገዢ ነሽ ሽጪልኝ ግን sales is more about አንቺ አሁን ለምሳሌ አዲስ ፓርትነር በፈልጊ how do you sell your vision to that person ቲምሽ እኛ through difficult times need you have to sell the vision ምክንያቱም እሱ ነው sustain የሚያደርግሽ ብሩ ሳይኖር ሲቀር ማለት for investors same thing you have to sell the vision of the company ምን ያህል አድጎ ለነሱ return on investmentታችሁ ትልቅ ይሆናል ለኢምፓክት ካምፓኒዎቹ ኢምፓክቱን ሴል ማድረግ አለብሽ and so I would say is if people learn how to sell whatever product or service they have they can basically have the output they want እና ብዙ amazing ፕሮዳክቶች መሸጥ ካለመቻል ይተቀመጣሉ በጣም ብዙ እና እሷን ብናስተካክል I think የእኛ ሀገር ያለው ኢንተርፕረነርስ ኢኮሲስተም በጣም ይሻሻል ይመስለኛል if we learn how to sell something that's true እንትኑ አሁን I'm just thinking ኤድቴክ ሴክተር ላይ ብዙ ካምፓኒዎች እንደዚህ ቪዚብል ሆነው አይታዩም I don't know why ለምን አሁን እናንተም ለራሱ ትንሽ በራሳችሁ ቦታ ላይ ተደብቃችሁ ነገር ነው እየሰራችሁ ያላችሁት እና why is the edtech sector not visible አዲስ አበባ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እና like እንደዛ ቪዚብል ሆናችሁ ደግሞ እንድታድጉ like ምን አይነት ነገር ጎሏል ምን አይነት opportunity ነው ያጣችሁት one thing I believe edtech sector less visible የሚያደርገው it's not the flashiest or wow የሚያስብል ነገር አይደለም because education ሲባል is just like a strict የሆነ ነገር or no serious የሆነ ነገር አድርጎ ነው የሚወሰደው እና ሰው እሱን ነገር ደግሞ more magnify አድርጎ እንትን አይሉ አሁን if you're making a movie በቀላሉ ሴል ለማድረግ ይቀላል or something like that ግን edtech company ስትሆኚ ይሄ more engaging ለማድረግ ትንሽ because in the past years በቃ የሄድሽበት የኤጁኬሽን ሜንታሊቲ ስላለ you might know it's important ግን in a fun way አታዩ so you wouldn't pay focus to it edtech ላይ እና ጥቅሙን የሚረዱት ይሄ ኢምፕሊመንት የሚያደርጉት ሰዎች ናቸው አሁን there is a research where እንደዚህ በስርዓቱ ስታፎቻቸውን ትሬን አድርገው ካበቋቸው their return on investment per employee ወደ 218% I think revenueአቸው ግሮ ያደርጋል just because they equipped their team እና እሱን ቫልዩ የተረዱት ሰዎች ናቸው they know the impact to it እና እነዚህ እንደኛ አይነት ካምፓኒዎችንም ያውቁ because they know their pain point ግን usually pain pointሽን ካላወቅሽው you might not reach out ወደ እንደዚህ አይነት ካምፓኒዎች of course የኛም edtech companies we have to do better to sell ourselves more social media ላይ አፕሮቻችን ማስተካከል አለብን እኛም በሊንክድኢን እየሞከርን ያለ ነው እሱ አንድ ለኤጁኬሽን ያለውን ፐርስፔክቲቭ ትንሽ shift ለማድረግ instead of making it boring or serious fun and entertaining ማድረግ እና ይሄ በቃ what people want to see አርጉ present ማድረግ ቅድም ያልኩሽ ዱዋሊንግ I think they do best and marketing አቸውም ያው በደንብ አይን ውስጥ የሚገባ ነው ያቺ the owl
እሷ በቃ አረንጓዴ ሆና ፍላሽ መሆኗ and then up ውስጥ ካልገባህ ምናምን እንትኑ ይቀየራል ተኮሳትራ ምናምን ምን ሼት ላለች yeah so marketing branding ላይ በደንብ አግኝተውታል yes yeah and that's what many edtech people lack including ourselves which we are trying to improve and if we do better on those two fronts I think more reputably የሆነ ኢንዱስትሪው ራሱ ይሄዳል because to be honest in our education sector ያን ያህል የለውም ግን at least ቴክ ሴክተሩን ለምከታተለው ያህል በጣም ጥቂት ቴክ ካምፓኒዎች ነው ወይ ሶሻል ሚዲያ ወይ ሊንክድኢን ወይ እንደዚህ አንዳንድ ኦንላይን ፐብሊኬሽኖች ላይ like እንዳሉ ማውቀው እና recently መቼለት ነበር few months ago edtech week ነበር ሳይንስ ሚውዚየም ውስጥ እና የዛኔ I was shocked ማለት ለመማሪያ ፕላትፎርም በለው ቱተሪንግ ቱተር የሚያገናኙ ፕላትፎርሞች በለው ሌላ በጣም ብዙ አይነት like edtech ካምፓኒዎች አሉና they just don't have that visibility they don't have that okay like እነዚህ ኤግዚስት ያደርጋሉ የሚለው ነገር ያን ያህል አልተፈጠረ መሰለኝ made me sad ማለት ትምህርት ደግሞ like ከትናንሾቹ ከታዳጊ ልጆች እስከ ትላልቆቹ የሚፈልግ ነገር ነው exactly you know like እድሜ አይመርጥም it's not specific to an age group it's like ከትንሹ እስከ ትልቁ የሚፈልግ ነገር ነው exactly እና ያ ቪዚቢሊቲ አለመኖር like still እስካሁን ግራ ያጋባኛል yeah that's something we need to work on in the industry እንዳልሽው ሌላ ሰው በግድ መርቶ አይቀርጸንም ሌላ ሰው መጥቶ ሾኬዝ ያደርግልንም ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢቨንቶች አያሳትፈን we have to push ourselves እነሱ ፕሮሰሶች እና እንዳልሽው ትንሽ ሲሪየስም ቶፒክ ስለሆነ ኤጁኬሽን ሲባል ይሄ more visible ለማድረግ ሰው maybe reluctant ሊሆን ይችላል how can I make it more entertaining so even though more tougher ቢሆንም እሱ question again it's up to us to make it more relevant ለኤንድ ዩዘሮቹ እንዳልሽው there are many platforms that could benefit the country and abroad ግን ካለመታወቃቸው የተነሳ በቃ they fizzle out በጣም ብዙ እንደዛ አይነት ካምፓኒዎች አሉ they great products ሰራሉ nobody knows it እነሱም discouraged ይሆኑና they move out እና ካምፓኒ ላይ ደግሞ persistence እና patience is important በጣም if you don't see the revenue በቃ የሚያቆምሽን amount of cash ካላየሽ በቃ ወደ ሌላ ፊልድ ወይ ተቀጥረሽ ወደ መመለስ or something shift ታደርጊያለሽ እና እንዳልሽው we need to focus on marketing our product in our industry much better because I'm just wondering ለምንድነው አሁን ዱኦሊንጎን አውቃለሁ coursera ሌላ ምንድን ነበረ udemy yeah ብቻ like አሉ እንደዚህ ኦንላይን ፕላትፎርሞች educational resource ፈልግ ማጣቸው ፕላትፎርሞች አሉ but they're international they're not local እና ያው localized አለመሆኑም ደግሞ የሚያመጣው ጉዳት አለ you know በጣም የዛን ኮንቴንት ለዚህ ተመሬ like ለዚህ ስጠቀመው ትንሽ የሚያራርቀኝም ነገር አለ so that's actually one of our value propositions contextualization is እንዳልሽ የውጭ ሀገር እዚህ just language translate ሊደረግ ይችላል to the max ግን የሚሰጡት ኤግዛምፕል ሪሌተብል ላይሆን ይችላል የሆነ በቃ disconnected የሆነ ነገር እና አንድ ሶልቭ የምናደርገው ነገር እኛ እሱ making it more relevant ለኛ ኮንቴክስት no definitely ለማጠቃለል ያህል so አሁን ለምሳሌ አንድ ኦርጋናይዜሽን ከስንቅ ጋር አንድ ኮንቴንት ዲቨሎፕ ማድረግ ከፈለገ እንዴት ነው ከናንተ ጋር ኮሙኒኬት የሚያደርጉት እንዴት ነው ሊንክ የሚያደርጉት okay usually in two ways no the first one is LinkedIn they reach out to us through LinkedIn Sinq SINQ below search ቢያደርጉን they can see us that's the first route the second route ደግሞ via email ወዲያው እንመልስላችን info.sinqis.com below email ቢያደርጉልን they can reach out to us ከዛ በኋላ our whole process guided ስለሆነ ይሄ there is no guessing በክላይንቱ ሳይድ መቼ ኦንቦርድ እንደምናደርጋቸው the next process what the output would be everything በስርዓቱ ኦንቦርድ አድርገናቸው ነው የምንቀጥለው so usually through those two means ነው ከክላይንቶች ጋር የምንሰራው
Okay. እና ወደፊት ማግኘት እንፈልጋለን የምትላቸው ክላይንቶች ምን አይነት ክላይንቶች ናቸው? Because already you said development organizations, social enterprises. እና like do you want to ሌላ አይነት ድርጅቶች like reach ማድረግ ትፈልጋላችሁ? Of course. Especially large amount of staff ያላቸው ካምፓኒዎች I think they would gain the most value ከኛ አይነት ሰርቪሶች it could be hospitality, banking, manufacturing, bottling ካምፓኒዎች በጣም ብዙ ስታፍ ነው ያላቸው ብዙ amount of process ነው ያላቸው እና እሱን if they could get more value to it እንደዛ አይነት ካምፓኒዎች በጣም ቫልዩ የሚያገኙበት ይመስለኛል they can see ከውጭ ሀገር ካምፓኒዎች hospitality አሁን it's more a fixed thing ሁሉም የራሱ learning department አለ even ትላልቆች ካምፓኒዎች L&D department አላቸው ግን how they deliver the education is a problem እና that's what they could get from us የተሻለ ወይ ምንድነው how they could make their staff better ፕሮሰሳቸው much easier to understand እንዴት ማድረግ ይችላሉ የሚለው those industries banking, hospitality, bottling sector no if you have a large amount of staff you could use our services. Okay. በመጨረሻ Sinq let's say maybe ከ10 ዓመት በኋላ የቱ ጋር የምታየው? with the rise of AI every time ይቀያየራል እሱ ፕላን I would say አሁን ዴቨሎፕ እያደረግን ያለው ፕላትፎርም is a way አሁን የነገርኩሽን እኛ የምንሰራቸውን ፕሮሰሶች companies themselves እንዲሰሩ ማድረግ ነው which is if you want to develop a course you can do it yourself on Canva ላይ ስገቢ you can design your own poster, flyer, anything even ዌብሳይቶችን ልትሰሪ ትችላለሽ we want to enable እንደዚህ አይነት ካምፓኒዎችንም እንደዚህ አይነት መንገድ instead of fully እንደኛ አይነት ካምፓኒዎችን ከሚፈልጉን they can do it themselves internally ለነሱም it will become a bit cheaper ራሳቸው ሲያርጉት እና they can experiment more እና more የተሻለ outputን ከፈለጉ they can have that እና more personalized የሆነ learning ለካምፓኒዎቻቸው deliver እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን አሁን there are western platforms like notebook ይባላል ለምሳሌ it's an amazing platform personalized learning ለመስራት ይጠቅማል አሁን that version of የኛ ሀገር ግን የለንም or it's not as efficient or as flexible as notebook የለም እና that kind of platform build እያደረግን ነው አሁን እሱን an industry standard እንዲሆን ነው የምንፈልገው instead of creating boring trainings for your staff you can make an engaging and gamified storytelling ያለበት courses for your staff where they could enjoy it and ለካምፓኒዎችም more revenue እንዲሆናቸው more staff satisfaction እንዲሆናቸው እሱን support የሚያደርጋቸው platform ሰርተን I think we will be delivering that both for customers and for businesses. Okay. በጣም አሪፍ ፕላን ነው አሁን ዲቨሎፕ የምታደርጉትም በጣም አሪፍ ፕላትፎርም ነውና I hope ያው አሳክታችሁት ማርኬት ላይ እንደማየው ተስፋ አደርጋለሁ Of course ጠብቁ yeah just watch alright Fanuel thank you so much Rise Addis Podcast ላይ ስለመጣና ጥሪያችንን አክብረህ እዚህ ስለተገኘ እና በጣም አሪፍ ቆይታ የነበረን መጨረሻ የምትለው ነገር ካለ ያው ድሉን ስጥ Of course thank you for having me I think this is my first podcast and okay. I was a bit nervous and excited and thank you for having me I hope people any question ካላችሁ reach out ቢያደርጉን and even though it might be a bit hard ነገሮችን በራስ መጀመር if you're resilient in it you can do it alone yeah overall there is hope for you okay. yeah okay thank you so much thank you very much ስለጠራችሁ ከፋኑኤል ይልማ ጋር የነበረኝ ቆይታ ይሄን ይመስላል በቀጣዩ ሳምንት አዲስ እንግዳ ይዘንላችሁ እንመጣለን እስከዛ ድረስ ዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ሶሻል ሚዲያ ፔጆቻችንንም ፎሎ አድርጉ አዳዲስ አፕዴቶች ፖስት እናደርጋለን ስለዚህ በቀጣዩ ሳምንት እንገናኝ ቻው